बेल्जियम के नेशनल डे के मौका पर पाकिस्तानी आज़ाद मुंतखब काउंसलर मोहम्मद नासिर के ज़रिए इत्माम सिटी हाल ब्रसल्स में खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मकामी काउंसलर, पाकिस्तानी एम्बेसी ब्रसल्स के अफसरान और मकामी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने बेल्जियम के कौमी दिन पर मुबारकबाद देते हुए बेल्जियम को भी पाकिस्तान की तरह अपना वतन और अपना घर करार दिया। Belgique, il a eu libération des Pays-Bas. C'était 27 septembre, ça vrai ou pas? C'était 27 septembre 1831. Mais pourquoi c'était célébré pendant 60 ans? 60 साल तक बेल्जियम वाले लोग 27 सितंबर को अपनी जश्न आज़ादी मनाते रहे 60 साल तक। जब 1890 आया तो उन्होंने क्या किया कि हम इस दिन को उस मुनासबत से मनाएंगे जिस दिन हमारे बादशाह ने इसका ओथ लिया था। Donc c'est des jours quand le premier roi il a pris serment 21 juillet 1831 après un an. Donc c'est pas un jour parce qu'il y a certains enfants, il y a certains étudiants qui me demandent quand on va sur Google, on n'arrive pas à trouver. Comme que nous avons eu des libérations Angleterre à 1947, 14 août. Mais c'est pas pareil ici en Belgique. इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उस दिन जिस दिन बादशाह ने ओथ लिया था, उस दिन को ये अपनी लिबरेशन डे के तौर पर मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मना रहे हैं। तो मैं अपने चीफ गेस्ट को दावत दूंगा, je vous demande vous exprimer votre sentiment à ce jour. Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par saluer le représentant des autorités pakistanaises, M. Shahbaz Hussain, et en même temps mon collègue du Parlement, le député M. Ibrahim Delmes, ainsi que le chef du groupe Askarbek, M. Aboubakar Roujar, et en même temps te remercier toi, Mohamed Nassir, pour ton invitation ce soir ici à l'hôtel de ville, à l'occasion de la fête nationale. Gohar, il a parlé de toi, Mohamed. Il a dit que c'était la première fois que la communauté pakistanaise venait ici pour un événement, je pense. Moi je peux vous dire que vous avez la chance d'avoir un représentant comme mon ami, comme mon frère Mohamed Nassir, parce qu'il fait vraiment du bon travail. Être représenté, c'est bien, mais être représenté par quelqu'un qui a vraiment des valeurs et qui défend vos intérêts, c'est le plus important. Je demande un applaudissement à mon frère Mohamed Nassir. On passe vraiment des moments difficiles à cause du Covid-19 qui a vraiment bouleversé nos habitudes. Nous devons tirer nos leçons de cette pandémie qui se caractérise par une crise sanitaire et en même temps par une crise économique. Moi je pense vraiment que la leçon à tirer de cette crise, c'est la solidarité. Et je pense que c'est à travers la solidarité qu'on peut surmonter cette crise. C'est la vérité. Quand j'ai mis le pied ici, tantôt, quand je vous ai vu, j'ai pensé à mon grand-père. À mon grand-père qui me disait, petit fiston, les Pakistanais sont des gens bien. Je disais, pourquoi, grand-père? Il m'a dit, fiston, nous, on a connu beaucoup de difficultés à l'époque, nous les Turcs. On faisait la guerre et ce sont les Pakistanais qui nous ont envoyé de l'argent et de l'or, parce qu'on était dans le besoin. Il y a un siècle de ça. Il m'a dit, tu peux faire confiance à ces gens-là. Et moi, aujourd'hui, je suis avec vous. J'ai mis le pas ici. Et franchement, je peux vous dire en toute sincérité que je suis vraiment fier d'être ici. Et que je suis vraiment fier d'être ici parmi vous. Il faut tenir bon. Cette crise va passer, Inch'Allah. On va la surmonter tous ensemble.
Je vais terminer en disant bonne fête nationale à toutes et tous. Belgium Zindabad, Pakistan Zindabad. Hassan, thank you so much. Now I will invite my friend Mr. Ibrahim. Please come and say some words on this Independence Day. Bonjour chers amis. Comme à mon tour, comme l'a fait mon collègue, je voudrais tout particulièrement remercier Nassir, notre ami depuis quelques années maintenant, qui fait de l'excellent travail ici à la ville de Bruxelles et qui essaye de créer des ponts entre toutes les communautés à Bruxelles. Et je suis fier, en tant que personne d'origine turque aussi, de pouvoir collaborer avec notre collègue. Nous nous voyons souvent, on prépare de beaux projets ensemble. Et donc, je voudrais d'abord le remercier pour cette organisation aujourd'hui. Et vous dire aussi que, en tant que président de la commission santé au Parlement, je suis en première ligne pour constater un peu toutes les difficultés cette année avec cette crise du coronavirus. Je pense qu'on va tous la surmonter, tous ensemble. Ce sera une année particulière, une année difficile, tant au niveau socio-économique qu'au niveau médical à proprement dit. Nous avons tous dans nos familles des gens qui sont impactés, voire malades de ce virus. Et je pense qu'il faut tenir bon. Je pense qu'on y arrivera, tous ensemble. Je voudrais aussi remercier la communauté pakistanaise, parce que c'est une longue histoire avec la communauté turque. Comme l'a rappelé mon collègue, ça fait plus d'un siècle que nous sommes ensemble, nous sommes des frères. Remercier un peu la communauté à Bruxelles, remercier la communauté internationale, et vous dire aussi que j'ai vraiment plaisir d'être parmi vous ce soir. Comme vous avez fait le petit tour sur la Grande Place, c'est une première. C'est symbolique, mais c'est un symbole fort. Donc on ne remerciera jamais assez mon collègue. Je vous remercie tous. Et maintenant, je vais inviter Madame Noulaj, ma collègue qui est toujours avec moi, conseiller communal, s'il vous plaît, venez et dites quelques mots sur le jour de l'indépendance. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être parmi vous. Ça me fait plaisir. Je ne vois pas le sexe féminin malheureusement, mais je vais insister auprès de mon collègue que les femmes soient parmi nous aussi. Parce qu'ils ont des choses à dire, ils ont des choses à prouver. Il faut juste leur donner un peu de pouvoir pour qu'ils le fassent. Je te remercie beaucoup parce qu'il nous veut toujours nous mettre en avant et rassembler toute la population. Ce qu'on voit en lui, c'est une personne très libre dans sa tête, et très ouverte et très sociale. Je ne le remercierai jamais assez. C'est lui qui fait appel à nous pour qu'on soit tous ensemble avec vous. Je vous remercie tous et je ne le remercierai jamais vers l'avant. C'est avec quelqu'un comme ça qu'on peut avancer et que nos voix puissent arriver là où ils doivent arriver. Donc c'est avec vous tous qu'on peut arriver tous. Donc sinon, une personne toute seule ne peut jamais arriver. Faites-lui confiance, c'est une formidable personne, c'est une personne de confiance et je vous remercie d'être là. Et je sais parce que j'ai assisté à pas mal de ces réunions, vous êtes toujours aussi nombreux parce qu'il les mérite et un grand applaudissement. Zad, the best, please come and express your feeling for this. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka sayyidi ya Rasulallah wa alika wa sahabika sayyidi ya Habiballah. میں پی ٹی آئی بیلجیم کی طرف سے جناب اپنے بھائی ناصر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ساری کمیونٹی کو اس جگہ پر اکٹھا کیا. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اس سے پہلے ہم پاکستانی سیاست میں تھے، بیلجیم میں کوئی بھی آدمی بیلجیم کی سیاست میں نہیں تھا. تو آج جو ہمارے بھائی آئے ہیں وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور میری طرف سے پی ٹی آئی بیلجیم کی طرف سے تمام بیلج بھائیوں کو، تمام کمیونٹی کو بہت زیادہ مبارکباد ہو انڈیپینڈنٹ ڈے بیلجیم کی. پاکستان زندہ باد، بیلجیم زندہ باد. ٹی یو پاک فرینڈس وہ چیئرمین ہے، اس کے اور میں وائس چیئرمین ہوں. اس سے کوئی انکار نہیں، فخر ہے آج بھی. یہ دوستر صاحب پلیز آئیے گا. مجھے بڑا اچھا لگا. میں اپنی گفتگو کا آغاز میرے کائنات کے دو قول سے کروں گا. دنیا میں جیو تو دنیا والے تمہارے مشتاق بن جائیں، یا مرو تو تم پہ روئے. دنیا میں اس شان و شوکت سے جیو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. آخرت کی تیاری یوں کرو جیسے کل مر جانا ہے. سب سے پہلے حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے
नासिर साहब जो है ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ये मुझे फख्र है, ये बेल्जियम में बिजनेसमैन तो थे, ओवरसीज पाकिस्तानी तो थे, लेकिन इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बंदे को लाया, ये मुझे फख्र है, इसको मैं रिग्रेट नहीं करता, मुझे इस बंदे पे फख्र है। This is the first time Pakistani community, our ambassador HOC and our second consular also present in the hall. We proud being a Pakistani. If you see the European politician, 28 countries of the Europe, in the Muslim country, in the Muslim history, we are the first large who coming in the UK, he is region from the Pakistan. Who is the first member of House of Commons, he is region from Pakistan. Who is the first Muslim coming to the European Parliament, he is also Muslim from Pakistan. We proud of that. Being a nation, we love Belgium. Today we proud here, our region Pakistani is the first consular from the Brussels municipality. We are all here, business community worker, where we live. How Hassan said, we know Hassan, we have many times organized the program in the Brussels Parliament. There is the President of Kashmir is coming, Prime Minister is coming. Different time we organize between Pakistan and Europe, between Pakistan and Belgium. We organize different events because international community then they listen Pakistan. They think only the terrorists. I give a message today from the important municipality. In last 10 years, we lose 70,000 people the cause of the terrorists. We are not terrorists. We are the victim of the terrorists. But unfortunate, the European media, they have the double face. They did not understand. Because in the Muslim country, we are the unique power of atomic. And we save our life, our armed forces, 70,000 people. Which country lose the cause of the terrorists? And today we are celebrating the Independent Day of the Belgium. We proud being a Belgium, we proud being a Pakistani. Pakistan is our region country, Pakistan is our motherland, but Belgium is our selected country. My 3 sons with me, those grow up in Belgium. They are in the Belgium school, Belgium university. Always I give message to my children, Belgium is also your country and your region country is Pakistan. No, we have the opportunity between Pakistan, between Belgium, between Brussels, between Europe. We make a bridge and then we tell to the people we are not a terrorist. And if you see the geographical, Pakistan is half of Europe. I tell you, be a proud, Pakistan is more beautiful than Europe. Pakistan is more beautiful. Half of the Europe is Pakistan. But unfortunately, we are the advocate of Pakistan for our motherland. We want where the anti-Pakistan lobby is working, we all together, being a Pakistani, we know we have our proud Pakistani region in the parliament. And last, then we have the meeting in the election. I say, the day is not far. Mr. Nasser is the mayor, Burgomaster of the Brussels, inshallah very soon. Inshallah. Pakistan, Belgium. Bonjour à tous. Merci à M. Nassir pour l'invitation. C'était vraiment un grand plaisir de participer dans cet rassemblement de la communauté. C'est vrai qu'on parle de la communauté pakistanaise, mais en fait c'est vraiment de la communauté bruxelloise avant tout. Je pense qu'on est représenté par plusieurs pays ici actuellement. Je remercie également les députés du Parlement bruxellois. Et puis, ça fait un grand plaisir vraiment de participer à cette réunion. Représenté aussi par M. Nassir en tant que commerçant du centre-ville de Bruxelles. C'est vraiment, il essaie de nous ouvrir toutes les portes et puis de passer toutes les craintes qu'on a tous actuellement. Bon, je vais essayer d'être court parce que mes collègues de Scarbeck ont déjà dit beaucoup de choses. Il y a 2-3 jours, il y a mon petit frère Hassan qui m'a dit mardi 21 juillet, on va aller soutenir notre frère Nassir à l'hôtel de ville. C'est très important.
c'est très important de soutenir Nassir et les personnes issues de la communauté pakistanaise. Vous mettez des choses sur la table parce que l'immigration pakistanaise est beaucoup plus récente que l'immigration turque ou marocaine. Moi, je suis d'origine marocaine. Et c'est vrai que nous, on a 60 ans de présence ici, et vos difficultés, vos préoccupations, on les a déjà rencontrées. Et donc, nous, on est là pour essayer de vous guider. Donc, vos difficultés sont les nôtres, vos préoccupations restent les nôtres. Et nous, voilà, on est, comme a dit monsieur avant, on est la communauté bruxelloise, c'est la diversité, c'est beaucoup de personnes. Nous, on est, ce qui nous motive tous les jours, ça reste le jour de la solidarité. C'est les ponts entre les personnes, entre les différentes communautés. Je ne vais pas être plus long. C'est Pakistan, Zindabad, Belgium, Zindabad, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو جو ہے مبارکباد دینا چاہوں گا بیلجیم نیشنل ڈے کے حوالے سے. اور چھوٹا سا میسیج ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں, مجھے یہاں پہ 30 سال 30 ایئرز کھاں ہو گئے ہیں, اور الحمدللہ جو کچھ ہم نے یہاں پہ پایا ہے تو اللہ کا بڑا احسان ہے. میں آپ حضرات سے صرف گزارش کروں گا کہ آپ سب حضرات اس ملک کو اپنا ملک سمجھیے. دیکھیے وہی سب جو بات کر رہے وہی بات ہے, تو آپ اپنے آنیسٹلی اپنی زبان سے, اپنے کردار سے, اپنے کریکٹر سے یہ چیز پروف کریں کہ ہم اس ملک کے ساتھ آنیسٹ ہیں, اور ہماری جو ہے پوری ہمدردیاں اور پوری محبت جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہے. یہی میرا میسیج ہے کہ پوری صحیح توجہ کے ساتھ کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی بزنس کریں, کسی طرح کی بھی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے اس میں قانون کو جو ہے وہ فالو کیجئے. کسی بھی قسم کی ایسی جو غیر رحم اور جو کہ قانون کی زد ایکٹیویٹیز ہے وہ نہ کریے. چودھری افضل صاحب انتہائی نفیس پرسنالٹی, پلیز میں آپ کو دعوت دوں گا. سب دوستوں کو السلام علیکم صاحب. آج بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم ادھر کٹے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں. پاکستانی ناصر بھائی کی وجہ سے انہوں نے دعوت دی, ہم سب لوگ آئے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہم پاکستانی گیدرنگ کرتے ہیں ایسے ہم سب لوگوں کا امید اوپر جاتا ہے. اور الحمدللہ اگر ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم سب لوگوں کے سامنے ادھر جتنے بھی بیلجیم میں ہم کاروبار کرتے ہیں ہمارے لیے بہت اپرچونٹی ہیں, اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوں گے الحمدللہ. اور سب لوگوں کو بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بھائی ناصر کا بہت مشکور ہوں جن کی وجہ سے آج ہماری پوری کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے. یہ بیلجیم میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 1000 بروسل کے اس حال میں, ہم نے 40 سال سے ہم ادھر رہ رہے ہیں مگر ہم نے یہ اندر سے نہیں دیکھا تھا. آج ان کی وجہ سے ہماری انٹری یہاں پہ ہوئی ہے, اور آئندہ بھی یہ ایسے پروگرام یہ کراتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے تمام دوستوں کو بیلجیم کا نیشنل ڈے کی مبارکباد. آج میں بہت خوش ہوں کہ اپنے دوست ناصر کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہوں. پاکستان میرا ملک ہے, میں وہاں پیدا ہوا ہوں, مگر بیلجیم میری چوائس ہے جس نے مجھے تمام غلطیوں کے ساتھ قبول کیا اور مجھے بناسوا کر ایک بہترین انسان بنایا. جو میں زندگی میں بننا چاہتا تھا اس نے مجھے بنایا. دوسرا یہ ہے کہ بیلجیم نے مجھے یہ موقع دیا کہ پاکستان کے علاوہ جیسے ترکی, مروک, تیونس, الجزائر اور دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کروں, انہیں دیکھوں, سنوں, سمجھوں اور ان کے متعلق جانوں. یہ بیلجیم کی وجہ سے ہی ہوا ہے, اور میں بیلجیم کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہ موقع دیا ہے. میری جانب سے تمام دوستوں کا شکریہ, اور خاص کر بیلجیم کا. بیلجیم زندہ باد. السلام علیکم. اور سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں, اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے مولانا صاحب کو یہ توفیق دی کہ اس نے یہاں تلاوت کی. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے, اور یہی بیلجیم کو اس کونسل کی تاریخ میں لکھی جائے گی. یہ انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی فتح ہے. مولانا صاحب کے بھی بہت بہت شکریہ. اللہ کا تو سب سے پہلے اس کا شکریہ. ناصر صاحب کا بھی بہت شکریہ. اور ناصر صاحب نے یہ موقع فراہم کیا یہاں کونسل کا, اور یہاں آنا. میرے خیال میں میرا دوسرا دفعہ ہے کہ میں یہاں کونسل میں آیا ہوں,
لیکن یہ حال میں تو پہلی دفعہ ہے کہ یہاں کونسل کے گیسٹ سے مجھے ملاقات کی تو یہاں میں آیا تھا. تو یہ ناصر صاحب بہت اس میں بہت صلاحیتیں ہیں اور یہ معاشرے کے لیے صرف اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں, یہاں کی بیلجیم کمیونٹی کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ زبردست کام کرتے ہیں. یہ ساری زبانوں کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایسے ملتے ہیں دوستوں کی طرح اور یہ سب کے کام کرتے ہیں. ہمیں دل کھولنا چاہیے. اپنی کمیونٹی سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانا ہے. اپنے بغض اور کینہ اور جو ہم میں جو پاکستان میں جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ہمیں نکالنا ہوگا, اس لیے کہ یہاں ہمارے مستقبل ہے. پاکستان ہمارا پہلا گھر ہے, یہ ہمارا دوسرا گھر ہے. یہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, یہاں ہماری بزنس ہے, یہاں ہمارے گھر ہے, یہاں ہم رہ رہے ہیں, یہاں کے ہم نیشنل ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اور یہاں کے بھی جو صلاحیت مند لوگ ہیں جو ہماری رکھوالی کرتے ہیں, ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں, اس کو بھی آگے لانا چاہیے. لیکن خصوصاً میں ناصر صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور پاکستان زندہ باد, بیلجیم زندہ باد. آپ سب کو بیلجیم کا نیشنل ڈے بون فیت نیشنل بیلج اتوس, اور اسپیشل آپ کو مبارکباد ناصر صاحب کہ آپ نے یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بیلجیم کا جو نیشنل ڈے وہ پاکستانی کمیونٹی منا رہی ہے. اور یہ وقت تھا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ مجھے اپنا وہ وقت یاد ہے کہ جب میں بیلجیم میں پہلی دفعہ آیا tha, تو Petit Château. C'est une place qui est très connue. Je me rappelle les premiers jours quand je suis arrivé en Belgique, que j'ai été là-bas pour 2-3 jours, que j'ai resté, qu'ils m'ont aidé. C'est la Belgique, et aujourd'hui il y a mon commerce, et il y a des magasins, il y a des personnes qui travaillent pour moi. C'est ça la Belgique, et c'est ça qu'ils nous ont donné. اور یہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ریٹرن میں بیلجیم کے لیے کچھ کریں. تو یہ آپ نے یہ ابتدا کی ہے کہ جب بھی کوئی نیشنل فیسٹ ہو, کوئی نیشنل ڈے ہو بیلجیم کا, ہمیں منانا چاہیے. اور اپنے بچوں کو بھی یہ ہم نے بتانا ہے کہ بیلجیم جو ہے وہ ہماری کنٹری. اور ہمارے ایک بائک پر آپ بھی ناصر صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو شاید بیلجیم سے زیادہ پیار ہے. میں ایسا نہیں کہوں گا کہ پاکستان بھی ہماری کنٹری ہے, بیلجیم بھی ہماری کنٹری ہے, دونوں میں ڈفرنس نہیں. بات کہہ رہے تھے کہ جو بیلجیم ہے وہ پاکستان جو ہے وہ یورپ سے زیادہ خوبصورت ہے. آپ بھی کمپیئر نہ کریں, دونوں پیار ہیں, ہمیں دونوں سے پیار ہے, ہم دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں رکھتے, یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے. اور لیکن آپ کو بہت بہت مبارکباد, بہت اپریشیٹ, اور نیشنل فیسٹ سب کو مبارکباد. ویبلا بیلجیک, پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت بڑے آنر اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ سب بھائیوں میں موجود ہوں, اور اس سلسلے میں ناصر صاحب کا بہت مشکور ہوں. C'est un honneur pour moi, je suis entre mes frères. آج جس مقصد کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اس سلسلے میں پاکستانی عوام کی طرف سے, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, ایمبیسی آف پاکستان ان برسلس ان کی طرف سے, جو بیلجیم کا نیشنل ڈے ہے اس کے اوپر تمام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اس طرح کے ان گنت نیشنل ڈیز آپ بھی منائیں اور بیلجیم کی زندگی میں. یہاں ایک خوشی کے لیے تشریف لائے تھے, لیکن اپنے ترک برادرز کو دیکھ کے یہ جو بیلجیم کے علاوہ جو ترکی اور پاکستان کی آپس میں بھائی چارہ ہے اس کی بھی خوشیاں ساتھ لے کے جاؤں گا. Aujourd'hui, j'étais ici pour célébrer le fête nationale de Belgique, mais quand j'ai vu, il y a mes frères de Turquie aussi, c'était super plaisir pour moi. اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ ہمارے صدیوں پرانے تعلقات ہیں جو کہ اتنے برادرانہ ہیں کہ دونوں ملکوں کے باہر بھی اگر دو بھائی مل جائیں تو اسی طریقے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. Nous avons des relations avec Turquie, c'est comme ça. C'est pas que depuis qu'on a eu l'indépendance ou bien Turquie qui a eu l'indépendance, on est des frères et on restera frères pour toujours. اور ایک اور جو سب سے بڑی خوشی یہاں پہ آ کے ہوئی ہے کہ
اتنا اتحاد اور اتفاق اور اتنی ورائٹی جو ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی کے اندر، وہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، اور اس سلسلے میں آپ تمام جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ La communauté pakistani avec d'autres communautés, c'est vraiment magnifique. تمام جو اسپیکر تھے ان کو سننے کے بعد سب سے پہلے جو پوائنٹ میڈم نے لیا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بھی اگلے پروگرام میں جب بھی ہم کریں گے اس میں شامل ہوں گی Voi sapete anche consiglia di comme Madame Lolage elle a dit que on est vraiment heureux d'être ici, mais pourquoi il n'y a pas certains de mes collègues, pourquoi on est que à certains religieux, ça veut dire pas que j'ai fêté que pour musulmans, mais c'est vrai que quand notre imam il est là, prochaine fois, on va faire, vous allez voir, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes, mais on va faire des danses, tout ça comme les Belges. Oui, il y a manque quelque chose, c'est ce qu'il y a mon collègue qui a remarqué aussi, il y a manque d'autres collègues, mais il y a tout reste, n'oubliez pas, c'est juste à partir de moi que je vais donner une petite explication. Vous n'oubliez pas tout ce qui est passé en Belgique, même pour Philippe Claude, il ne peut pas venir. Parce qu'il y a des écoles qui ont été faites à Parlement européen, et plus, il y a une école aussi qu'il y a des PPS, Parti social, qui va prendre un parti pour faire un nouveau gouvernement. Donc c'était pour ça qu'il a été occupé, certains de nos collègues, ils ne viennent pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Comme que vous l'avez dit aussi, pour passer, il faut inviter aussi plus de femmes. Mais je vous promets, prochaine fois, dans ma soirée, vous allez voir, il y a beaucoup de femmes. Yes, sir, you was really right that اور جس طریقے سے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس خوشی میں ہمارے ترکی کے برادرز شامل ہوتے ہیں، جب ان کی خوشیاں ہوں تو ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے۔ On va participer toujours avec vous comme que vous êtes là, et on va aussi participer avec vous si vous allez faire quelque fête comme ici. ابھی دو چار الفاظ میں صرف پاکستان اور جو بیلجیم کے ہمارے تعلقات ہیں اس کے اوپر بولنا چاہتا ہوں۔ 1951 سے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اور تب سے یہ ریلیشن اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی کچھ سالوں سے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہماری کمیونٹی کردار ادا کر رہی ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور یہ والا جو کام جس طریقے سے آپ نے پالیٹکس میں آ کے شروع کیا، جس طریقے سے آپ یہاں پہ بزنس انٹرپرائزز بنا کے کر رہے ہیں، جس طریقے سے EU کے ساتھ ہمارے لوسر صاحب ہیں تعاون کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہماری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے یہاں پہ انٹیگریٹ ہو کے یہاں کی ساری نمائندگی پاکستان کی وہ کرتی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے جو مختلف جو فیسٹس ہیں ہمارے دو ملکوں کے، ان کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ Nous avons une relation Pakistan et Belgique depuis 1951. Et nous essayons toujours pour améliorer les relations entre Belgique et Pakistan. Mais il y a un seul moyen, comme j'ai dit tout à l'heure, vous devez continuer à même type d'activité pour faire plus en plus d'intégration avec les peuples belges. اور باقی سب لوگوں نے بڑا اچھا کہا، جیسے آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے بیلجیم سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا ایک نیچرل جذبہ ہے، جہاں پہ انسان رہتا ہے اسے اس جگہ سے، اس مکان سے، اس علاقے سے محبت ہوتی ہے، اور یہی ہمیں اسلام نے بھی سکھایا ہے۔ آخر میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام جو ہے یہ بیسیکلی سفیر صاحب کے بہاف پہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں آپ سب کے سب پاکستان کے سفیر ہیں ادھر، ہم امبیسی کے طور پہ جو کام نہیں کر سکتے وہ کام آپ کر سکتے ہیں، اور ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام آپ بھرپور انداز سے کریں، اور جو آپ کا رہنا، آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کا کاروبار کرنا،
आपका दूसरा कोई काम करना, उससे जो रिप्रेजेंटेशन मुल्क की होती है वो एम्बेसी नहीं कर सकती। तो इस सिलसिले में एक तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका ये वाला रोल है एम्बेसडोरियल, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और दूसरा जो उन्होंने पैगाम दिया है उसमें ये है कि आपस में इत्तेहाद और जगानगत के साथ मिल के काम करना है। जितना इत्तेफाक और इत्तेहाद ज़्यादा होगा उतना हम बेहतर तरीके से अपने आप को उजागर कर सकेंगे। C'est la doctrine et l'éducation de l'islam où nous habitons. Nous habitons ici en Belgique, où on doit penser toujours meilleur pour la Belgique. Et deuxième chose, notre ambassadeur, il a passé un message qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire d'être ambassadeur, mais oui, vous pouvez faire. Des citoyens pakistanais qui sont habités ici en Belgique, ils pouvaient faire avec vraiment meilleure façon. Comment d'être unis. Si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est vraiment important que vous restez unis pour montrer le meilleur visage du Pakistan. आखिर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी आप लोगों का घर है, और आपके उतने ही हकूक हैं जितना आपके अपने घर के ऊपर। हम लोग आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है, किसी किस्म का कोई मसला, कोई ज़ाती नोयत से लेके सरकारी नोयत, पाकिस्तान में इधर का, हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। आपको किसी भी अपॉइंटमेंट की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। मेरे टेलीफोन नंबर्स भी ऑलमोस्ट सबके पास हैं। आप फ़ोन पे रब्ता करना चाहें, आप आना चाहें तो आप ऐसे ही आएंगे जैसे आप अपने घर में आते हैं, और आपकी ऐसे ही इज्जत होगी जैसे आपके अपने घर। आखिर में मैं गुजारिश करूंगा कि नारा सब लगाएंगे जो सबने लगाया। पहले मैं पाकिस्तान का नारा लगाऊंगा और फिर जो बेल्जियम के साथ लगाऊंगा, तो इसके बाद फिर मैं आपसे रुखसत दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बेल्जियम जिंदाबाद, पाकिस्तान बेल्जियम दोस्ती जिंदाबाद। मोहम्मद नासिर दीगर अमादीन ने रोज न्यूज से योम बेल्जियम के मौके पर तासात का इज़हार करते हुए कहा। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद नासिर साहब मुंतखब सिटी काउंसलर और सिविल ऑफिसर मौजूद हैं, जिन्होंने आज की इस बेल्जियम के योम आज़ादी मौका पर खुद तकरीब का इनाद किया। इनसे हम उनके तासरात और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए पैगाम का पूछते हैं। जी बिल्कुल सियालवी साहब, मैं ये जो इस तकरीब का इनेकाद किया है, इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है वो बेल्जियम के इंस्टीट्यूशन में आके जो भी सेलिब्रेशन है वो करे और इनके साथ कम्युनिकेट करे, और इस कम्युनिकेशन से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिगर आउट करे और उनका सोल्यूशन ढूंढे। हमारे साथ इस वक्त पीटीआई बेल्जियम के चेयरमैन शकील गौर साहब मौजूद हैं। इनसे हम इनके जज्बात और एहसासात का पता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से बेल्जियम में तमाम मुकीम पाकिस्तानी और बेल्ज लोगों को दिल की था गहराइयों से बेल्जियम का नेशनल डे की मुबारकबाद पेश करता हूं, और बेल्जियम हुकूमत को भी बेल्जियम के नेशनल डे की मुबारकबाद पेश करता हूं। ये पहली बार माशाल्लाह हुआ है कि इधर मिल ब्रसल का जो टाउन हॉल है, यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिलकर बेल्जियम के नेशनल डे को मनाया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस तरह जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, जिस तरह उस मुल्क का आप पे हक है, जिस मुल्क में आपका रोज़गार है, उस मुल्क का भी वैसे ही आप पे हक है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, बेल्जियम जिंदाबाद। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी ब्रसल्स के हेड ऑफ चांसलर मौजूद हैं। इनसे हम आज इस तकरीब के बारे में इनके तासरात जानते हैं और ये भी मालूम करेंगे कि वो पाकिस्तानी कम्यूनिटी को क्या पैगाम देते हैं। ये बहुत खुशनुमा बात है कि बेल्जियम की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने जो बेल्जियम का नेशनल डे है वो सेलिब्रेट किया है और अपनी सॉलिडारिटी को एक्सप्रेस किया है। ये एक मुश्किल हालात में इस वक्त दुनिया चल रही है, इसमें मेरी
اپنی کمیونٹی سے گزارش ہے کہ وہ میکسیمم اتحاد اتفاق کا ثبوت دیں تاکہ وہ اپنا کردار بیلجیم معاشرے میں اچھے طریقے سے پیش کر سکیں اور ان بیلجیم کی اکانومی میں ان کی سوسائٹی میں اپنا رول پلے کریں اور جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو. جناب السلام علیکم. آج جو بیلجیم کا دن ہے جس طریقے سے پاکستانی کمیونٹی منا رہی ہے بہت اچھا ہے اور میں اس پہ اپنی جو بیلجیم کے لوگ ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ملک ہماری چوائس کا ملک ہے اور اس کی بہتری کے لیے ہمیں اسی طرح سوچنا ہے جس طرح اپنے ملک کے لیے ہم سوچتے ہیں. قبلہ آج کا یہ دن منایا گیا ہے اس دن کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کو خصوص طور پر کیا پیغام دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. آج بیلجیم کا نیشنل ڈے ہے اور پہلی دفعہ یونین کونسل یہ 1000 بروسل کی یہاں پر یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور پہلی ہی دفعہ میں اس دن کی مناسبت سے حاضر ہوا ہوں اور یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ یہاں پر تلاوت قرآن پاک کی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اعزاز کی بات ہے. رہا سوال کہ آج کا یہ جو نیشنل ڈے ہے اس حوالے سے میرا پیغام کیا ہے. پیغام یہ ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے. یقیناً پاکستان میں ہماری پیدائش ہوئی ہے اور اس سے محبت یہ تو ایمان کی نشانی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یعنی کہ بیلجیم یہاں پر ہمیں جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح جس طرح پاکستان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اسی طرح بیلجیم کی بھی رسپیکٹ کریں اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ مشکل وقت آتا ہے اس ملک پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی بیلجیم اور بیلجیم میں بسنے والوں کو ہر قسم کی بلا وبا اور آفت سے محفوظ فرمائے. پاکستان زندہ باد. بیلجیم زندہ باد. کسی قوم کا قومی دن ایک اہم تہوار ہوتا ہے. پاکستانی کمیونٹی کا اس دن کو بھرپور طریقے سے منانا پاکستان اور بیلجیم کے تعلقات کو مزید برادرانہ اور مضبوط کرنے میں اہم ثابت ہوگا. اختر سیالوی، روز نیوز، سٹی ہال، برسلز، بیلجیم.